Hello parts, pasod meron sa Lac sa Belgium atong tan-aw ni parts kay klaro kay mga barko ron. Manali parts ang entrada kung musud sa Lac sa Sibrods, Belgium. Samtang naglantaw tas palibot parts. Shout out ta sa mga new request. Shout out kang Remidal Niloy watching from Iloilo, from Kiline and KSK. Nathaniel Anino watching from Dawis Bohol. Ranel Bikilya watching from Cebu. John Anthony Biro watching from Iraq. Reginaldo M. Valiente watching from Ubay Bohol. Gabi Nistal watching from Pearl Resort, Dawis Bohol. Alma Ortiz Nistal watching from Pearl Resort, Dawis Bohol. Boy Batel watching from Luway Bohol. Alfrida Lido watching from Maragusan, Davao de Oro. Fernando Sasan Jr. watching from Maragusan, Davao de Oro. Nits Istiliore Lacano. Mao nay entrance part sa Lac sa Belgium. Ug sa tanan ako mga viewers, daghang salamat.